Bonsoir, chers bacheliers, Inch'Allah, futurs étudiants en faculté de médecine. جاونا بزاف الأسئلة شنو هي هاد medecineconcours.com. Ben, le jawab, c'est simple. Médecine Concours, c'est une plateforme, c'est pas un site web, mais منصة رقمية qui consiste à une pédagogie interactive اللي غتسمح لآلاف الطلبة اللي إلا بغاو يوجدوا dans les mêmes conditions et parfois mieux leur concours de médecine. علاش؟ لأنه c'est une plateforme اللي فيها تقريبا 160 concours في les annales مصحين معللين وحتى اللي رابيل لي نوسيون دو كور اللي عندهم علاقه بداك السؤال. اكسيسيبل 24 sur 24 heures لان كل واحد عنده لو ريتم ديالو، كاين اللي كيخدم بالليل، كاين اللي كيخدم بالنهار، كاين اللي كيكون نشيط في الصباح اكسيتيرا. دوزيام شوز 7 sur 7 يعني في لو ريتم ديالك تو لي جور، لان ما تنساوش انه بقاو غير 2 semaines et peut-être vous allez passer d'autres concours. السؤال الثاني واللي هو واضح، pourquoi une plateforme digitale? Alors, pourquoi une plateforme digitale? C'est tout simplement parce que à Médecine Concours, on a des valeurs. Il faut démocratiser l'accès à une préparation d'excellence pour tout le monde. Donc tout le monde, là où vous êtes au Maroc, vous pouvez vous connecter et avoir accès au concours, à des corrections comme ceux de Casablanca, Rabat, Bhal Taourit, Bhal Ouazazat. Comme ça, on démocratise l'accès aux corrections et à une meilleure préparation. Deuxième objectif d'être digital. Vous allez vivre dans le digital. Il faut apprendre à تعامل مع الديجيتال. Pourquoi? Parce que le faïda ديال digital, il te permet de développer ce qu'on appelle l'auto-formation, التكوين الذاتي. لأنه ما يمكنش تبقى حتى في التعليم العالي ولا في لافاك دو ميديسين غتحتاج لو سوتيان سكولير ولا السوايع إضافية. إذا في صالح لي جون وكنأمنوا بهذه المسألة أنهم ينتغريو l'auto-formation grâce au digital باش ينميو توجور الكفاءات ديالهم لا دابا لا منين يتخرجوا، لأن الكفاءات كتبدل et on a toujours besoin de nouvelles compétences. Donc هذا هو الهدف. ثالث هدف منصة كونكور يعني محاولة متواضعة باش تساهم في التنمية وفي الجودة ديال التعليم في بلادنا. الوغ السؤال الثالث، كيفاش يمكن فعلا نستافد نوبتيميزي هاد لا بلاتفورم؟ الوغ بروميير شوز خصني نسجل، هذه وحده، ومنين كنكون ابوني كندخل لواحد اكثر من تقريبا 160 كونكور، كنشوفها كندوزها كنعاودها كنشوفها اوطون دو فوا كو جو فو حتى كنفهم، لان كل واحد فينا عنده سرعه الفهم مختلفه. يعني انا كنفهم في قسم، واحد راه كيفهم في ربع ساعه، من المهم فهمنا كلنا. هذا الشيء كتسمح به المنصه. منين كنلقى شي سؤال ما نمشيش نقلب على الجواب فيت في لانه موجود في البلاتفورم، اما تكست اما اوديو اما فيديو. كنحاول نلقى لا ريبونس باش نخدم ان بو لا جيمناستيك سيريبرال ديالي. واذا لقيت الجواب كنفيريفي في لا بلاتفورم وكنشوف علاش هذاك الجواب صحيح، ما لقيتوش كنشوف التصحيح معلل وعندي رابيل لي كور باش نعاود نكومبليتي. دونك لو سكريبت اذا قلتو الاخراج البيداغوجي هو لاكسي للسؤال ومحاولة الجواب عليه، لاكسي الجواب والتعليل ديالو. ثالث شيء على حساب السرعة ديال الذكاء ديالي والفهم ديالي كنشوف وكنعاود حتى كنفهم. كنتمنى هاد المعلومات تكون فاتكم، وإلا كاين شي أسئلة احنا راهن الإشارة ديالكم، عندكم الفيسبوك عندكم الواتساب، مرحبا. دابا غادي ندوزو لا بريباراسيون، غندوزو للمعسكر الرقمي لو كومبوس ديجيتال اللي غادي يبدا ان شاء الله بارتيغ دو 1er juillet باش نكونوا واجدين ان شاء الله pour le 15 juillet. Donc dans le cadre de ce campus digital, هذا المعسكر الرقمي
qui est organisé par l'équipe pédagogique de médecineconcours.com et il focalise sur la préparation, Inch'Allah, au concours de médecine qui aura lieu le 15 juillet. J'ai quelques informations importantes à vous communiquer. Alors, première chose, le planning est téléchargeable sur le site. Le planning qui va commencer, Inch'Allah, le 1er juillet jusqu'au 13 juillet. Deuxième chose, n'oubliez pas que le concours est un classement. Et ce soir, les inscrits, les abonnés vont recevoir les questions défis qui vont vous permettre de répondre à ce qu'on appelle les questions d'intelligence. Car n'oubliez pas que les réponses seront notées de 1 à 3. Donc il faut viser les questions qui sont récompensées par 3 et non pas par 1. Les réponses pour ces questions d'intelligence et de raisonnement seront communiquées aux abonnés demain matin, Inch'Allah. Alors, conseil pratique. Ne cherchez pas les réponses sur la plateforme. Essayez d'abord de répondre et après, consultez les réponses, soit texte, soit par audio, soit vidéo. Si vous avez des questions, vous n'avez qu'à faire des audios, nous les envoyer sur notre numéro WhatsApp. Un professeur de la plateforme vous répondra. Nous vous conseillons aussi, pour réussir ce concours et pour bien le préparer. Première chose, la rigueur, al-iltizam, fait de la préparation. Deuxième chose, l'organisation, at-tandim diel la préparation. Troisième chose est très importante, faites le téléphone et concentrez-vous, la concentration. Et dernière chose, quatrième chose et qui est aussi la plus importante, la confiance en soi. Dites-vous qu'avec une bonne préparation, vous allez réussir le concours. Courage à tout le monde. Pour être le médecin nouvelle génération, préparez-vous avec une plateforme nouvelle génération, médecineconcours.com.